किसी ने खाने के लिए नहीं पूछा है। 2 दिन हो गए, मुंह में लुकमा नहीं गया। बाबा आपके जाने के बाद ये दुनिया बिल्कुल मुझे बदली हुई लग रही है। हुजूर आप तो अल्लाह के नबी हैं, आपने तो हमें बताया था कि तू मर जाएगा, लेकिन मैं तो मरा नहीं, क्या बात है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिल्कुल मैंने तो तुझे बताया था कि तू मर जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक आदमी था जो कि बहुत ज्यादा बीमार था, बिस्तरे हलालत पर था। उसको ये लगता था कि मैं मर जाऊंगा, मेरा इंतकाल हो जाएगा। अच्छा, उसे ये लगता था कि अगर इंतकाल हो गया, मैं मर गया, तो मेरे बाद मेरे बच्चे क्या करेंगे, मेरे बच्चों का क्या बनेगा। होता है ना हमारे यहाँ, इंसान जब तबीयत ज्यादा खराब होती है उसको ये महसूस होने लगता है कि अब इंतकाल हो जाएगा, अब रूह जिस्म से निकल जाएगी, तो उसे अपने बच्चों की याद आती है। अगर बच्चों वाला होता है, माँ बाप की याद आती है कि यार मैं तो मर जाऊंगा, मेरे माँ बाप का क्या होगा, मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, ये लोग किसके सहारे जिएंगे। तो इस तरीके से उसको ख्याल आ रहा था, उसको ये जहन में ये बात सता रही थी कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे किसके आगे हाथ फैलाएंगे, किसके आगे हाथ फैलाएंगे, कहाँ से वो खाना खाएंगे, कहाँ से वो कैसे क्या होगा। ये सारी चीजें उसके जहन में एक बवाल पैदा कर रही थी। तो उसकी बीवी ने कहा, ऐ मेरे शौहर आप इतना ज्यादा उदास मत हो, इतने ज्यादा परेशान ना हो। अच्छा, बीवियां जब अच्छी मिल जाती हैं तो घर जन्नत बन जाता है, और बीवियां जब बुरी मिलती हैं तो घर को जहन्नम बना दिया करती हैं। तो इसकी जो बीवी थी बड़ी नेक थी, बाहया थी। तो उसने कहा कि आप परेशान ना हो, ऐसा करें आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएं, दुआ करवा लें। हमने सुना है कि जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ करवाते हैं अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी अता फरमा देता है, तो वो बहुत सारे हादसात से भी महफूज रहता है, बहुत सारे हादसों से बच जाता है। क्यों ना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आप चले जाएं। उसने कहा, ऐ मेरी शरीक हयात, बात तो आपकी ठीक है, आप कहती हैं तो मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाता हूँ, दुआ करवाता हूँ। ये शख्स जो था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाने के बाद इसने कहा, हुजूर आप मेरे हक में दुआ फरमा दें, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और मुझे किसी चीज का गम नहीं है, बस ये गम सता रहा है, इस बात की परेशानी है कि अगर मैं मर गया, मैं चला गया, तो फिर मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चे किसके आगे हाथ फैलाएंगे, कहाँ से वो खाना खाएंगे, कैसे क्या करेंगे। क्योंकि अभी तो मैं कमाने वाला हूँ, मेरे घर पे मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और कोई कमाने वाला है नहीं। तो हुजूर आप मेरे हक में दुआ फरमा दें कि मेरी मर्ज ठीक हो जाए और अल्लाह ताला मुझे लंबी उम्र अता फरमा दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा और कहा कि तेरी कल मौत होने वाली है, तेरी कल मौत हो जाएगी, अब तू ज्यादा बेहतर है कि यहां से चला जा, कल तेरी रूह तेरे जिस्म से निकल जाएगी। अच्छा, जब उसने ये सुना कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये फरमा दिया कि कल तू मर जाएगा, कल सूरज निकलने से पहले तेरा इंतकाल हो जाएगा, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, दिलों के हाल बयान फरमा देते आप, तो उसके देख लिया उसके लिए कि ये कल मरने वाला है, ये कल इस दुनिया से चला जाएगा। अच्छा, जब उसने ये सुना तो और हल्का हो गया, और ज्यादा उसे तकलीफें हो गई, उसके जिस्म से जो गोश्त था वो सूखने लगा, उसका खून सूखने लगा। अच्छा, एक इंसान पर कोई मुसीबत आई हुई हो और उसे उससे ज्यादा दुगनी मुसीबत का और पता चल जाए कि वो भी उसी पर आ गई, फिर तो इंसान बिल्कुल सूख कर कांटा हो जाता है ना। इंसान के बाल यूं ही सफेद नहीं होते हैं, इंसान के बाल सफेद कब होते हैं, जब उसे कोई तकलीफ होती है, किसी चीज की परेशानी चिंता होती है। तो जब उसको ये पता चल गया कि अब तो मैं कल मरने वाला हूं, तो बिल्कुल और ज्यादा परेशान हो गया और वहां से निकल आया। बस दिल में यही ख्याल, यार कल तो जान निकल जाएगी, कल तो मर जाएंगे, कल तो इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के यहाँ से वो निकला और रास्ते में चल रहा था, दिल में यही था, यार कल तो चले जाएंगे इस दुनिया को छोड़कर, मेरे बच्चों का क्या होगा यार। अच्छा, इंसान दुनिया के बारे में कुछ ज्यादा सोचता है, अपने बारे में नहीं सोचता, अपनी आखिरत के बारे में नहीं सोचता। ये भी अच्छी बात है कि अपने लोगों के बारे में सोचे कि वो उनके बच्चों का क्या होगा, उनके घर वालों का क्या होगा, अच्छी बात है आप सोच रहे हैं, लेकिन आखिरत के बारे में आपने क्या सोच रखा है, क्या कर रखा है आखिरत के बारे में, कि अब जब यहां से मर के जाएंगे फिर हमारा हाल वहां कैसा होगा,
हमारा हाल वहां कैसा होगा, हमारे साथ क्या मामलात पेश आएंगे, हमने क्या दुनिया में किया है। जो हमने नेक अमाल किए हैं वही हमारा साथ देंगे, जो नेक अमाल हमने किए हैं वही हमारे साथ जाएंगे और हमारा साथ देंगे। अच्छा, ये रास्ते में चल रहा था तो इसने क्या देखा कि एक इंसान इसे दिखाई दिया जो कि निहायत ही गरीब था, और वो पत्तों के कपड़े पहने हुआ था, यानी पत्तों से अपने जिस्म को ढापे हुए था, अपने जिस्म को, अपने सतर को छुपाए हुए था। ये उस आदमी के करीब चला गया। जाने के बाद कहता है, भाई आप पत्तों का लिबास पहने हुए, अपने सतर को पत्तों से छिपाए हुए हैं, मुझे ये बताएं कि आपने इस तरह क्यों किया। उसने कहा, मेरे भाई मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरे पास अगर कपड़े होते तो मैं ऐसा लिबास थोड़ी ना पहनता, मेरे पास कपड़े नहीं, मैं तो ठहरा गरीब इंसान, इतने पैसे नहीं है कि मैं एक टाइम का खाना खा लूं, इतने पैसे नहीं है कि थोड़े से कपड़े खरीद लूं, अपने सतर को छुपा लूं, अपने जिस्म को छुपा लूं, कपड़े नहीं है। इसने कहा, यार मैं तो मरने वाला हूं, मेरे पास तो भी पैसे हैं, मैं तो कल मर ही जाऊंगा, तो क्यों ना हम अपने कपड़े उतार के इसे दे दें और कुछ पैसे भी दे दें, जाके ये खाना खा ले जाके। उसने क्या किया, अपने जो ऊपर के कपड़े पहने था उतार के उसको दे दिए, उसने पहन लिए, अपने कपड़े उतार के इसने उसको दे दिए, उसने कपड़े पहन लिए, खुश हुआ, अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह की बारगाह में दुआ की इसके लिए, और कुछ इसने पैसे दे दिए, कहा भाई ये मेरी तरफ से आप खाना खा लेना जाके। इसने पैसे लिए, वो गरीब इंसान जो था चला गया, कपड़े तो पहन लिए थे और वो पैसे लेके चला गया, उसने खाना खाया होगा। फिर ये चला थोड़ी दूर पे, तो एक कब्रिस्तान रास्ते में पड़ता था जब ये घर से निकलता था, और तो उधर से जब ये निकला तो कब्रिस्तान था, वहां पर क्या देखता है, एक बच्चा, छोटा सा बच्चा था, और वो अपने बाप की कब्र पर खड़ा होकर रो रहा था और कह रहा था, बाबा आप मुझे छोड़कर चले गए, आपकी बहुत याद आती है, आपकी बहुत याद आती है, ये दुनिया वाले बड़ा सताते हैं, दुनिया वाले बड़ा ताने मारते हैं, हाँ हमें बड़ा 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 रुलाते हैं, आपकी बड़ी याद आती है। आज हम 2 दिन से भूखे हैं, किसी ने खाने के लिए नहीं पूछा है, 2 दिन हो गए मुंह में लुकमा नहीं गया। बाबा आपके जाने के बाद ये दुनिया बिल्कुल मुझे बदली हुई लग रही है, अलग अलग लग रही है। जब आप थे तो ऐसा लगता था कि सब कुछ है, बहारें हैं, सब कुछ, लेकिन आपके जाने के बाद सब सूना हो गया है। कहाँ जाएं, किसके सामने हाथ फैलाएं, किससे खाना तलब करें, किससे पैसे तलब करें। मेरी अम्मी ने भी 2 दिन से नहीं खाया, मैंने भी नहीं खाया, कोई पूछता ही नहीं है, क्योंकि बाप का साया जब सर से उठ जाता है तो फिर दुनिया के, समाज के लोग भी अलग निगाह से देखने लगते। ये क्या भाई तरीका है। जो बच्चे यतीम हुआ करते हैं ना, अगर उनके सर पर आपने शफकत वाला हाथ रखा तो अल्लाह ताला आपसे राजी हो जाएगा, आपसे खुश हो जाएगा, तो इतना अता फरमाएगा, इतना अता फरमाएगा, तुम्हारे दामन छोटे पड़ जाएंगे। यतीमों का सहारा बना करें, यतीमों को देखा करें, उनसे प्यार से बात किया करें, उनसे पूछा करें कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। आपकी थोड़ी सी मदद करने से आप छोटे आदमी नहीं बन जाएंगे, वो बड़ा आदमी नहीं बन जाएगा। बस ये होता है कि थोड़ी सी अगर आप मदद कर देंगे तो उसका घर चल जाएगा, वो आपको दुआएं देगा, उस दुआ के सदके से अल्लाह ताला आपको अमीर बना देगा, आपको बड़ा आदमी बना देगा। तो इसने क्या देखा, छोटा सा बच्चा वो अपने बाप से फरियाद कर रहा था उसकी कब्र पर, उसके बाप का इंतकाल हो गया था। ये उस बच्चे के पास गया, इसने सुना तो इसके आंसू निकल आए, बच्चे को गोद में लिया, चिपटाया, इसे अपने बच्चों की याद आ गई कि मैं तो कल मर जाऊंगा और मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, वो भी फिर इसी तरीके से मेरी कब्र पर आके मुझसे कहेंगे कि अब्बा अब किसके सामने हाथ फैला, अब किसके सामने जाए, याद कर करके रोएंगे। इससे भी रोना आ गया, बच्चों की भी याद आ गई। इसने क्या किया, उसको सीने से लगाया, और लगाने के बाद कहा, बेटा क्या बात है। कहा 2 दिन हो गए मेरे मुंह में लुकमा नहीं गया, किसी ने पूछा ही नहीं। बाप के मरने के बाद सब दूर हो गए, रिश्तेदार भी, जब बाप थे हमारे मौजूद तो रिश्तेदार भी आया करते थे, पूछते थे भाई क्या बात है, सारी हाल हवाल लिया करते थे। आज मेरा बाप चला गया तो कोई मुझे देखने तक नहीं आता, हाँ कोई दुख तकलीफ का किसी को पता नहीं कि यहाँ क्या दुखों के पहाड़ टूटे। मेरी माँ ने 2 दिन से खाना नहीं खाया, मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया। इसने कहा बेटा, इसके पास एक थैली थी, पैसों की थैली थी, इसने वो पैसों की पूरी थैली उसको दे दी। कहा बेटा जाओ, इस थैली से जितने भी पैसे हों निकाल लो और खाना ले जाओ अपने घर पे, अपनी वालिदा को खिलाओ, आप खिलाओ,
اور انشاءاللہ ان پیسوں سے تمہاری زندگی آرام سے کٹ جائے گی. کافی پیسے تھے. وہ لڑکا اس نے تھیلی لی, خوش ہوا, اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اس شخص کے لیے جو کل مرنے والا تھا, اس کے لیے دعا کی, چلا گیا گھر پہ کھانا لے کے. ماں 2 دن سے بھوکی تھی, اس نے دیکھا کھانا تو خوش ہوئی, منہ میں لقمہ گیا, اللہ کا شکر ادا کیا, کہا بیٹا کیسے کیا ہوا, اس نے پوری کہانی بتائی. اس بھوکی ماں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ, جس نے ہمارے بھوکے پیٹ کو بھرا ہے, جس نے ہمیں سمجھا, ہمارے لیے کھانا بھیجا, ہماری دکھ و تکلیف کو سمجھا, یا اللہ تو اس کی عمر دراز فرما دے, یا اللہ تو اس کی عمر لمبی عطا فرما دے, یا اللہ تو اسے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. ادھر یہ کل مرنے والا ہے, ادھر بھوکی ماں جب اس کے پیٹ میں لقمہ لمبی عمر کی دعا کر دی کہ یا اللہ جس نے ہمیں کھانا کھلایا ہے تو اس کی لمبی عمر عطا فرما دے. ادھر یہ کل مرنے والا تھا. گھر گیا, جانے کے بعد اس کی بیوی پوچھنے لگی, ارے آپ آ گئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, کیا آپ کو دعا دی؟ مجھے ایسا لگتا ہے نا انہوں نے دعا دی ہوگی, اور آپ ٹھیک ہو چکے ہیں اسی لیے آپ بالکل خاموش ہیں. اس نے کہا اے میری شریک حیات, انہوں نے بتایا ہے کہ تم کل مرنے والے ہو, تمہارا کل انتقال ہو جائے گا. اتنا اس نے سنا تو اس کے دل پر چھری سی چل گئی, چیخ ماری, کہا اب کل انتقال ہو جائے گا آپ کا, آپ کے جانے کے بعد ہم لوگوں کا کیا ہوگا, ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ کہا جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے, جو اللہ کی رضا چاہتا ہے, اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دیتا ہے. ہمارے جانے کے بعد آپ بیجا کوئی کلمات منہ سے مت نکالنا کہ اللہ نے ایسا کر دیا ویسا. ہمارے حق میں جو بہتر ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا فرماتا ہے. اس نے اپنی نیک بیوی کو تعلیم دی اس بات کی کہ میرے جانے کے بعد کبھی بھی بیجا کلمات کو زبان سے مت نکالنا. اس نے اپنی بیوی کو سمجھایا, اپنے بچوں کو سمجھایا. تو اس کی بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے جیسا آپ کہتے ہیں, میں ٹھیک ہے اسی پہ راضی ہوں اور اسی کو کروں گی. اس نے کہا 2 مصلے بچھاؤ, آج کی رات ہمارے لیے ہے, آج کی رات ہم اللہ کی بارگاہ میں جی بھر کے عبادت کرنا چاہتے ہیں, کہ کل تو اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں گے, جی بھر کے عبادت کرنا چاہتے ہیں. میاں بیوی دونوں مصلے بچھا کے رات بھر عبادت کرتے رہے. وہ ٹائم, وہ گھڑی بھی ٹک ٹک ٹک, وہ جو گھڑی بول رہی تھی ٹک ٹک, اس کے دل پر دھک 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 ہو رہا تھا. ادھر گھڑی ٹک ٹک ہو رہی تھی, اس کا دل دھک دھک ہو رہا تھا کہ اب وہ ٹائم قریب آ گیا. یہاں تک کہ سورج نکلنے والا ہو گیا. فجر کی نماز آرام سے پڑھنے کے بعد بھی عبادت کرتے رہے, سورج نکلنے والا ہو گیا. اب تو بہت زیادہ اسے بہت زیادہ وہ پریشانی سی لاحق ہوئی کہ ارے اب کیا ہوگا, اب مرنے والا, اب جان نکلنے والی, اب جان نکلنے والی. بالکل ایک سکتہ طاری ہو گیا. بچے بھی بیٹھے ہیں, بیوی بھی ہے, یہ بھی بیٹھا ہوا ہے کہ ارے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, ان کی بتائی ہوئی بات کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی. انہوں نے بتا دیا تو اب بس مرنے والے ہیں. یہ مرا نہیں, اس کی جان نہیں نکلی. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ تم کل مر جاؤ گے, سورج بھی نکل آئے لیکن میں مرا نہیں. کہ چلو ہو سکتا ہے کل موت آ جائے, کل کے سورج کی بات بتایا ہوگا, ہو سکتا ہے آج نہیں کل کے لیے بتایا ہو. دوسرا دن ہوا, سورج نکل گیا, مرا نہیں. کہا ارے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی, انہوں نے بتایا اور میں مرا نہیں, میری جان نہیں نکلی. دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا. جانے کے بعد کہتا ہے حضور آپ تو اللہ کے نبی ہیں, آپ نے تو ہمیں بتایا تھا کہ تو مر جائے گا, لیکن میں تو مرا نہیں, کیا بات ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بالکل میں نے تو تجھے بتایا تھا کہ تو مر جائے گا, لیکن تو مرا نہیں. تو نے کیا عمل کیے تھے, تو یہاں سے گیا تھا, تو نے کیا کیا کام کیے تھے, ذرا بتا مجھے. کہا حضور میں آپ کے یہاں سے نکلا, راستے میں نے ایک غریب انسان کو, اس کے جسم پر کپڑے نہیں تھے, میں نے اپنے کپڑے اتار کے اسے دے دیے, تھوڑے سے پیسے دے دیے, میں نے کھانا کھا لینا بھائی, اپنے کپڑے بھی دے دیے. آگے بڑھا, ایک بچہ تھا, یتیم تھا, میں نے شفقت بھرا ہاتھ رکھا, اس کو دعائیں دی اور اس کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کو پیسے دیے. میں نے کہا بیٹا تم بھی کھانا کھانا اور اپنی والدہ کو بھی کھلانا. تو یہ میں نے 2 کام کر دیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے صرف یہ 2 وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے تیری عمر لمبی ہو گئی, تجھے موت نہیں آئی. واقعی موت کا فرشتہ تیری روح کو نکالتا, تیری روح کو لے جاتا,
اور تیرا انتقال ہو جاتا، لیکن تو نے جو دو کام کی نا، یہ تو نے دو لوگوں کی جو مدد کی ہے، یہ صدقہ جو تو نے کیا ہے، اسی وجہ سے تیری عمر لمبی ہو گئی۔ اس بھوکی ماں نے جب کھانا کھایا تھا، جب لقمہ اس کے منہ میں گیا تھا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے پاک پروردگار عالم، جس نے مجھے کھانا کھلایا ہے، جس نے میرے بھوکے پیٹ کو بھرا ہے، مولا تو اس کی عمر کو لمبی عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے تیری عمر دراز فرما دی اور تجھے موت نہیں آئی۔ یہ میٹر تھا۔ اچھا، جو آدمی صدقہ کرتا ہے تو صدقہ موت کو بھی واپس کر دیتا ہے، یعنی اگر آپ صدقہ کرتے ہیں اور آپ کی موت بھی آنے والی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس موت سے بچا لیتا ہے۔ موت تو سب کو آنی ہے، لیکن فوری طور پر جیسے کہ آج کی موت آپ کی لکھ دی گئی ہے اور آپ نے صدقہ کیا، کسی غریب کو کھانا کھلایا، کسی بھوکے پیٹ کا پیٹ بھرا، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کے صدقے سے موت کے فرشتے کو واپس کر دیتا ہے، موت کے فرشتے کو واپس بلا لیتا ہے اور اس کی عمر کو لمبا عطا فرما دیتا ہے۔ تو صدقہ جو ہے بہت ساری بلاؤں کو، بہت ساری بیماریوں کو بھی دور کرتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے، اگر استطاعت ہے تو آج کے دور میں، آج کے زمانے میں بہت سارے غریب انسان ہیں، بہت سارے جو بیچارے ایک ایک لقمے کے لیے ترستے ہیں، کہ کھانے کے لیے ترستے ہیں۔ آپ ذرا ان کو دیکھیں، اور اگر ان کے بھوکے پیٹ کو آپ بھر دیں گے